Baca dalam Mazmur 2:7 hingga 9. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, "You are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery." Saya bacakan dalam Mazmur 2:7 hingga 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Yeah, you know that this psalm is God the Father speaking to Jesus, his son. Ini Mazmur adalah yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada anaknya Yesus. And I believe is what God the Father is speaking to us because we are the sons of God. Dan saya percaya ini juga apa yang dikatakan daripada Allah Bapa kepada kita yang juga adalah anaknya. And it says here, "You are my son. Today I have become your father." Dikatakan di sini, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. So this day, we are not just having a Christian understanding that, we are the sons of God and we feel good about that. Jadi hari ini kita bukan hanya memiliki pengertian bahwa kita adalah anak Allah. God wants a family, but more than a family, He wants His sons and daughters to rise up and begins to share in the inheritance that He has prepared for us. Tuhan bukan saja mau keluarga Kristus, tapi Tuhan mau anak-anaknya bangkit untuk bersama-sama berada memiliki warisan yang Dia telah siapkan bagi kita. So we want to come before God. We know we're praying for Sabah, but we want to stretch our mind. We want to enlarge our vision so that we're not just praying for God's blessing here and there, but rather we see that God's heart, God's desire is that we will inherit the nations. Jadi kita bukan hanya berdoa untuk Sabah siap pada hari ini, tapi kita mau bukakan dan perluaskan minda dan mindset kita bahwa Tuhan mau memberkati kita dan kita mau masuk dalam harta dan tanah warisan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Just in case you're struggling, you say, that's referring to Jesus. But the Bible tells us that God has made us co-heirs with Christ. Dan mungkin saya katakan itu yang disebut hanya untuk Yesus, tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita semua dipanggil sebagai warisannya. So that what God desire for His Son, it is we are co-heirs. We are to share in this inheritance of the nations. Jadi ketika Tuhan katakan harta warisan itu milik kepada anaknya, kita sebagai ahli waris juga akan memiliki dan menikmati harta warisan ini. So as we pray for Sabah, as we pray for the land, let's pray with confidence because this is the desire of the Father. The Father is asking us to pray for the nations. Ketika kita berdoa untuk Sabah dan tanah ini, kita dengan yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anaknya. Tuhan mau kita berdoa buat bangsa dan tanah ini. So that the nations will be our inheritance. Supaya bangsa-bangsa ini akan menjadi warisan kita. So it's as if God speaking to His Son, because Jesus came to die for our sin to save us. Jadi ini seperti Tuhan berbicara kepada anaknya, Yesus datang ke dalam dunia untuk mati dan menyelamatkan kita semua. And that's where most of us Christians we're thinking, no, God save us, we think about salvation. Dan mungkin itu saja kita berhenti di sana, Yesus menyelamatkan kita telah diselamatkan oleh Yesus. It's the Father speaking to the Son. Don't forget, I send you into the world so that you may take the nation, you may pray in the nation so that the nation is your inheritance. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ini dikatakan kepada anak-anaknya kita semua. Tuhan mengutus kita masuk dalam dunia, Tuhan mengutus kita untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. So we can be so busy about what God wants to do, bring salvations to individuals and so on. But let's remember, God is after the nation. Ingat, kita boleh bersungguh-sungguh sibuk untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tapi ingatlah hati Tuhan adalah untuk bangsa-bangsa. So this morning
particularly for those of us who are from Sabah, God has put us in this land. This is the nation that God has given to us. Jadi pada pagi ini terutama kita yang berada di Sabah, ingatlah tanah inilah tanah yang diberikan Tuhan sebagai harta warisan kita di sini. We want to rise up in our spirit to take possession, to know that we have a right because this is the Father's nation. Kita harus tahu, kita harus bangkit dan kita harus tahu bahwa ini adalah bangsanya Tuhan. He said this nation is to be our inheritance, not God's. Our God wants to give it to us. Dan ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, tanah ini akan menjadi harta warisan kita. Tuhan berikan kepada kita dan ini adalah milik kita. So that we'll bring the kingdom of God into this land, into Sabah and throughout Malaysia. Supaya boleh kita membawa masuk kerajaan Tuhan ke dalam Sabah dan seluruh tanah di Malaysia. So that's the heart of God. Itulah kerinduan Tuhan. So we are saying prayer. We want to pray. We want to know the heart of God. We want to pray according to the plan, the purpose of God. This is the plan and purpose of God. Seringkali kita mau berdoa untuk atas kerinduan Tuhan, atas perancangan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Ask of me for the nation. Mintalah kepadaku untuk tanah ini, untuk bangsa ini. That's the desire of the Father. Itulah kerinduan Bapa. To give the nations to us. Untuk memberikan tanah ini kepada kita semua. So let's rise up and let's really be, we are sons of God. Today He has made us sons of God. Kita harus bangkit dan mengakui dan terima bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita pada hari ini diperanakkan untuk menjadi anaknya. So we want to pray that Sabah will become a holy nation. Kita mau berdoa Sabah akan menjadi bangsa yang kudus. Because a holy nation know its destiny. Bangsa yang kudus itu tahu destiny-nya dalam Tuhan. Know its calling. Tahu panggilannya dalam Tuhan. So we're praying for God to bless Sabah. Why? What's the reason for His blessing? Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati Sabah, dan apa tujuan berkat-berkat ini? Because sometimes you can be so blessed, the Bible warns us, you can forget about God. You can forget the reason why He has blessed you. Kadang-kadang ketika kita terlalu diberkati, firman Tuhan mengatakan kita lupa kenapa kita diberkati. So God wants to bless this nation. We want to pray that God will bless Sabah so that we will be a blessing and begins to impact the nation. Tuhan mau memberkati Sabah supaya kita juga menjadi berkat bagi Sabah dan membawa dampak bagi bangsa-bangsa di sini. Let's look down further down in Psalm 2 verse 10 to 12. Therefore, you kings, be wise, be warned. You rulers of the earth, serve the Lord with fear and celebrate His rule with trembling. Kiss His Son, or He will be angry, and your way will lead to your destruction. For His wrath can flare up in a moment. Blessed are you who take refuge in Him. Saya bacakan Mazmur 2, 10 hingga 12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. So in order for the nation to turn to God, we want to pray for the kings, pray for those who are in authority, pray for those who are in power, so that they will be wise. Ketika untuk bangsa-bangsa berpaling kepada Tuhan, kita harus berdoa bagi pemimpin kita, otoritas yang memerintah, supaya mereka boleh berhikmat dan kembali kepada Tuhan. They will know that God is the true God and He's the King of Kings and the Lord of Lords. Supaya mereka mengerti bahwa Tuhan adalah Allah di atas Allah yang berkuasa, Tuhan dan Raja di atas segala raja. And we are the one to rise up and to begin to testify, to manifest this glory so that the kings will become wise. Jadi kita harus bangkit dan menyaksikan dari kesaksian dalam kehidupan kita agar raja-raja ini melihat dan mereka bertindak bijaksana. So that they will serve the Lord with fear and trembling. Sehingga mereka boleh melayani beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar. And most of all, we want to rise up as a church so that we will impact the rulers, the kings, so that they will kiss the Son. Jadi ingat, kita sebagai gereja juga harus bangkit supaya kita boleh membawa dampak dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin sekitar kita sehingga mereka boleh datang beribadah atau mencium kaki anaknya. They will honor Him as King. Dan arti kata lain, mereka akan menghormati, mengagungkan Tuhan sebagai Raja. They will know that He is God. Sehingga mereka tahu bahwa Dialah Tuhan yang They will benar bow down before Him. dan sujud menyembah kepada Dia. So this is the calling that God has given to us as a holy nation. Inilah panggilan Tuhan bagi kita sebagai bangsa-bangsa yang kudus. To be a blessing to the nations. Untuk menjadi berkat bagi bangsa kita.
to testify of God's greatness Untuk menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. so that the nations will come to him. Sehingga bangsa-bangsa akan datang kepada dia. Ask of me, ask of the Father Mintalah kepadaku, mintalah kepada Bapa. for the nations, Untuk bangsa-bangsa ini. and I will give the nations as your inheritance. Tuhan katakan, aku akan berikan bangsa ini sebagai harta warisan kamu. This is the heart of God. Inilah kerinduan Tuhan. This is the desire of the Father. Inilah kehendak Tuhan. So let's rise up and pray with absolute confidence because we are sons. Mari kita bangkit dengan keyakinan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. God wants to give it to us. Tuhan memberikan tanahnya kepada kita. And pray that we will have the wisdom, we will have the knowledge and the power, authority to make this happen. Berdoa agar kita diberikan hikmat, kebijaksanaan, otoritas untuk menjadikan ini nyata di tanah kita. So may the Lord bless you with His word. Dan berkati kita dengan firman-Nya. Amen. Amin. Amen. Amen. Yeah, thank you, Pastor.